Okay, karong higayon na guys, naata diri sa Sikatuna, Bohol, atong i-witness ang paghatod kay kids ni Christopher Ian Dave Abalos sa iyang last na hantungan, ang iyahang lubnganan. Okay, sa atong hinumduman katong August 6 namatay si kids kay natusok siya sa maong mga tubo nga karga sa multicab dito sa Corillia, og wala siya nakalikay niini. Og karon August 13 ilubong na siya, og naa diri ang nagkasiklasing grupo sa mga motor riders para sa pagdamay sa paglubong ni kids Abalos. Si kids ay sakop siya sa grupo sa ACP Aerox. Aerox nga motor, Yamaha Aerox nga motor ang iyaha. So sakop siya niini, og isa usab ta akong husband, isa sab sa mga member niini. So muna nga naami mga experience sa pagkuyog-kuyog kay kids, kauban na mo si kids, og wala man tay mahimo kay niabot naman gid ang iyang katapusan nga adlaw. Og katong katapusan nga adlaw mao to ang inato ang pamaagi nga gikuha siya sa Ginoo. O kini nga bata mo ning daghan kaayo ni damay sa iyaha, ni tambong sa iyaha, kay kini nga bata sobra kabuutan. Unya kani di nga bata kay kuade ni siya man ginatawag siya kids, pero ang iyahang pangalan kay Christopher Ian Dave nya kids, kay meaning grace, pinangayo di ni siya sa ginikanan nga madugangan pa ang ilang anak, which is kani mo ni si kids. Si kids ay ulitawong dako, ulitaw gid kaay ni si kids. Oo, so maumang gid ang kapalaran niya sa kalibutan nga inaana ang pamaagi sa pagkuha, pagbalik sa Ginoo diya kaniya. So karon na akong husband mo sakay na ni siya diri sa among sakyanan. Nagsakyanan lang mi, wala mi nagmotor kay pagkahuman ni ani na mi obligasyon pud sa amo ang parokya dito sa Antiquera, magtugtog mi sa choir. So human ani sa simbahan, inigkon ani kay alas 4 man among tugtog. So kinahanglan mga alas 3 pa ani na nami dito sa simbahan.